ایک اور میسج خداوند کی عزت کرنے کے بارے میں، اور یہ آج آخری پیغام ہوگا اس سلسلے کا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ برکت پائیں گے۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے اس کو جنوری میں شروع کیا، اور میرا خیال ہے فروری آج تھرڈ ویک ہے، تھرڈ سنڈے فروری کا۔ خداوند کی شکر گزاری ہے کہ خداوند ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم نے کس طور سے اسے آنر کرنا ہے، کس طور سے اسے عزت دینی ہے، کس طور سے اسے ورشپ کرنا ہے، کس طور سے اپنا دل خداوند میں لگانا ہے، کس طور سے اپنا وقت خدا کو دینا ہے۔ ہاللیلویہ، آپ یہی بن رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے کہیے خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو برکت دے، ہاللیلویہ، خداوند کی تعریف و بڑا ہے۔ اور آج جو پیغام ہم خداوند کے کلام میں سے سنیں گے وہ ہے آنر گاڈ ود یور ٹریجر، اپنے مال سے خدا کی عزت کرنا، اپنے مال سے خدا کی عزت کرنا۔ جب ہم نے اس پیغام کو شروع کیا تھا تو اس کے لیے کلیدی آیت جو ہم نے رکھی تھی وہ امثال چیپٹر 3 سے تھی، اور وہ آیت کیا تھی؟ اپنے سارے مال اور پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے بھرے رہیں گے اور تیرے ہاؤس نئی مے سے لبریز رہیں گے۔ کہیے تیرے ہاؤس نئی مے سے لبریز رہیں گے، تیرے کھتے خوب بھر جائیں گے، ہاللیلویہ۔ آج جب ہم کلام سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے تو آج ہم نے فرسٹ ٹائم چرچ سروس میں اس زبور کو سنگ کیا، چراغ ہے میرے پیراں لئی کلام تیرا، تے میری راہ دے وچ او ہے روشنی کا، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی۔ سم ٹائم ہم روشنی میں چلتے چلتے بعض اوقات ہم تاریکی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں روشنی میں دوبارہ لے کر آتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے، اور وہ ہمارے لیے چراغ ہے۔ ہاللیلویہ، خدا کا کلام میرے لیے چراغ روشنی ہے، اور میرے قدموں کے لیے کیا ہے؟ چراغ ہے۔ جب آپ اندھیرے میں چلتے ہیں تو might be a chance کہ آپ کوئی ٹھوکر کھا جائیں، آپ گر جائیں، لیکن جب آپ روشنی میں چلتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا قدم جو ہے وہ پرفیکٹ پلیس پر پڑ رہا ہے۔ ہاللیلویہ، جب ہم روشنی میں چلتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا قدم بالکل درست جگہ پر جو ہے وہ پڑ رہا ہے، اور خدا ہمیں اپنی روشنی میں چلانا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو اپنے سارے مال سے خدا کی کیا کرنا؟ ورشپ کرنا۔ ہمیں مال دولت کس نے دی ہے؟ خدا نے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ کس کا دیا ہوا ہے؟ خدا کا دیا ہوا۔ ایک شخص یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے کیا کہا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے کہا کلام پر عمل کر، شریعت پر عمل کر۔ اس نے کہا میں بچپن ہی سے یہ کرتا آیا ہوں۔ اس نے کہا جا اپنا مال غریبوں کو دے دے، اور وہ ناراض ہو کے چلا گیا کیونکہ وہ امیر آدمی تھا۔ تو مسیح نے کہا انسان سب کچھ حاصل کرے لیکن اپنی جان کا نقصان کرے تو اسے کیا حاصل یا اسے کیا فائدہ؟ بہت دفعہ ہم اس لیے برکت نہیں پاتے، ہم خدا کے کلام کو آنر نہیں کرتے، ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے۔ ہم بہت کچھ کرتے ہیں لائف میں، لیکن یاد رکھیے خدا ہم سے 100% ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم مکمل طور سے خدا کے ساتھ چلیں، نہ کہ صرف وہی کریں جو ہماری مرضی ہے، ہم وہ کریں جو خدا کی مرضی ہے، اور خدا کی مرضی خدا کا کلام ہے۔ خدا کی مرضی انسان کے لیے کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے۔
जब हम इसको मानते हैं, इस पर अमल करते हैं, इसके मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, तो खुदा हमें ऐसी बरकत देता है जो आम दुनिया के लोगों के पास नहीं है। मिसाल के अंदर एक आयत लिखी है, खुदा की ही बरकत दौलत बख्शती है, खुदा की ही बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं और खुदा हमें दौलत, इज्जत, शोहरत, फरावानी, ताजगी, खुशहाली, बरकत बख्शता है, फिर उसके साथ दुख नहीं। आज देखिए दुनिया के पास बहुत दौलत है, बहुत बहुत पैसा है लोगों के पास, लेकिन जब क्लोजली आप उनकी जिंदगी में गौर करें तो इतने इतने बड़े दुख हैं कि उनका बयान करते हुए भी हमारी रूह जो है वो कांप जाती है। कितनी दौलत है लोगों के पास, देखिए इस दुनिया में, लेकिन उसका गम कितना है। दुनिया की सबसे बड़ी जो फैशन डिजाइनर, मुझे उसका नाम भूल गया, अमेरिकन औरत, और उसके पास दौलत का अंबार, हर एक चीज उसके पास मौजूद है। वो जो कुछ खाना चाहे खा सकती है, जिस जहाज में जाना चाहे जा सकती है, जहां पर दुनिया के हिस्से में वो रहना चाहे वो रह सकती है। लेकिन 38-40 साल की उम्र में उसे कैंसर हो गया। अब वो लिखती है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं दुनिया की बेहतरीन फैशन डिजाइनर हूं, मैंने बेहतरीन से बेहतरीन ड्रेसेस डिजाइन किए हैं, मेरे डिजाइन्स की जो है वो बहुत कीमत है, लेकिन आज मुझे पहनने के लिए मेरी जरूरत सिर्फ वो ड्रेस है जो हॉस्पिटल ने मुझे दिया है, इसके अलावा मैं कुछ पहन नहीं सकती। मैं दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन खाना खा सकती हूं, दुनिया की हर एक आसाइश मैं ले सकती हूं, लेकिन मेरी खुराक चंद पिल्स है, चंद गोलियां हैं। कहती मैं किसी भी जहाज पर सफर कर सकती हूं, सफर क्या, मैं जहाज खरीद सकती हूं, मैं अपनी एयरलाइन बना सकती हूं, लेकिन मेरा सफर ये व्हील चेयर है, कोई मुझे उठा के वहां पर ले आता है, ले जाता है और मुझे यहां पर ले आता है। खुदा ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं है। खुदा जो बरकत देता है उसके साथ दुख नहीं है, खुदा जो दौलत देता है उसके साथ दुख नहीं है, खुदा जो देता है उसके साथ दुख नहीं है, बीमारी नहीं है, तंगी नहीं है, रिश्ते बहाल है, खुशी है, शादमानी है, बरकत है, ताजगी है, आप दूसरों से मिलते हैं, खुश होते हैं, खुदा के दिए हुए वक्त को एंजॉय करते हैं। लेकिन जब खुदा की तरफ से नहीं होता तो जिंदगी में ऐसे ऐसे गम है कि हम उस दौलत का भी कुछ, वो दौलत हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती है। So think about it, कि हमें जो कुछ दिया है किसने दिया है? खुदा ने दिया है, और हम इस पर ईमान रखें और याद रखिए जो कुछ भी खुदा ने हमें दिया है हम उसके मुख्तार हैं, मालिक नहीं। हम उसके क्या है? मुख्तार है, मालिक नहीं है। मालिक वो है, मालिक वो है, मालिक उसकी जात है। मालिक कौन है? हमारा खुदा है, एडोनाय, मेरा मालिक, मेरा आका वो है। जो कुछ खुदा ने हमें दिया है हम खुदा के कानून कायदे के मुताबिक जिंदगी बसर करें और इस ऐसे बसर करेंगे तो फिर बरकत हमारी जिंदगी के अंदर ठहरेगी। बहुत दफा हम सुनते हैं कि हमारा पैसा जो है वो पता नहीं किधर किधर लग जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, हमें पता ही नहीं चलता हमारा पैसा लग जाता है।
लेकिन हम सोचते हैं कि ये कैसे होगा, मेरी तो ये ज़रूरतें पड़ी है, मेरा पैसा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है बाज़ औक़ात हमारा पैसा ऐसी जगह पे जमा हो रहा है जहाँ पर सुराख मौजूद है, गैप्स मौजूद है, जिसमें से वो क्या हो रहा है, ड्रॉप आउट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। लेकिन जब हम खुदा के आइन को, खुदा के कानून को अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करते हैं तो सराख क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। सराख क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। हालेलुया। हमारा खुदा सराख बंद करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो गैप्स को क्लोज कर सकता है, वो आपकी लाइफ के अंदर जो गैप्स हैं उनको क्लोज कर सकता है। जहां से आपकी दौलत ड्रेन होती है, उन गैप्स को खुदा क्लोज करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो, वो भला है। और आज स्पेशली जो बात मैं करना चाहता हूं वो टाइमिंग पे है, देयकी पे है, और ये मुकर्रर है, ये लॉ है, ये कानून है, ये खुदा का क्या है, कानून है। जिंदगी में आप ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं है, आप उसका नुकसान उठाएंगे। हुकूमत आपको कह रही है बाइक चलाते हैं क्या पहने, हेलमेट पहने। हेलमेट पहनना बाइक चलाने के लिए क्या है, कानून है, कायदा है। आप नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, दो चीजें होंगी। क्या होगा, एक तो चालान होगा और दूसरा आप एक्सीडेंट होगा और आपको जो है वो एक सख्त खतरनाक इंजरी हो सकती है। तो इसका मतलब है कानून, ज़ाब्ते, कायदे ये हमें क्या करते हैं, बचाते हैं। ये हमें ग्रो अप होने में मदद करते हैं। और अगर हम कानून को नहीं मानते तो उसके चार्जेस जो है हमें पे करना पड़ते हैं, उसके फाइन, उसके चार्जेस हमें पे करना पड़ते हैं। तो खुदा ने मुकर्रर किया है इस्राएल की जमात, इस्राएल के लोग, इस्राएल का घराना। और आज हम जब भाई मंजर लीड कर रहे थे तो 3-4 दफा इस बात का भी जिक्र हुआ कि खुदा ने हमें अपना क्या बनाया है, शाही कायनों का फिरका। खुदा ने हमें रहने नहीं दिया। खुदा ने इस्राएल के लोगों को ही अपने लोग नहीं कहा, मसीह के वसीला से खुदा ने हमें भी अपने लोग कहा है। तुम क्या हो, मुकद्दस कौम और शाही कायनों का क्या हो, फिरका हो, जिन्हें खुदा ने दुनिया में से अपने होने के लिए क्या किया है, चुना है। हालेलुया, हम चुने गए हैं। आमीन। हालेलुया, हम चुने गए हैं। कहिए एक दूसरे से, हम चुने गए हैं। खुदा ने हमें चुना है, खुदा ने हमें मुकद्दस किया है, उसने अपने बेटे के वसीला से हमें धोया है। हम मुकद्दस कौम और उसके लिए शाही कायनों का फिरका। हालेलुया, ग्लोरी, खुदा उनकी तारीफ हो। और खुदा ने अपने लोगों के लिए आईन मुकर्रर किया कि वो अपना 10वां हिस्सा खुदा के पास लेकर आए। और ये तो लॉ उसने दिया, लेकिन लॉ से पहले मैं बात करना चाहता हूं हमारे फोरफादर्स, हमारा बाप इब्राहिम, जिसको हम बाज़ औक़ात हम कहते हैं हमारा बाप इब्राहिम। कितने लोग कहते हैं बाप इब्राहिम, हमारा बाप इब्राहिम। निकालिए मेरे साथ पैदाइश 14 बाब, उसकी गालबन 20 आयत है। Yes, 20 verse. और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में धर दिया। तब इब्राहिम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। किसको दिया, किसको दिया था, मिल्के सिदक सालम जो सदूम का बादशाह था और खुदा ताला का क्या था, काहिन था। इसकी आप 18वीं आयत में पढ़े तो लिखा है, और मिल्के सिदक सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया, और वो खुदा ताला का काहिन था। वो किसका था, खुदा ताला का काहिन था। और इब्राहिम ने, उस वक्त कानून नहीं था, लॉ नहीं था, कोई कानून, कोई शरीयत नहीं थी,
इससे 500 साल बाद शरीयत जो है वो आई है। जब वो बियाबान में थे, जब वो मिस्र से निकलकर आ रहे थे, तो वहां पर लॉ कानून आया। लेकिन हमारा बाप इब्राहिम 500 साल पहले, लॉ से 500 साल पहले उसने खुदा के काहिन को क्या दिया? अपना 10वां हिस्सा दिया। इसके बाद आइए हमारा एक और, हमारे फोर फादर्स में से याकूब, इसकी 28 बात और उसकी 22वीं आयत। जब वो भाग रहा था, जब वो जा रहा था, अपने घर से निकला और वो हरान जा रहा था अपने मामू लाबन के पास एसाव के डर से, तो उसने रास्ते में ख्वाब देखा। हम इस ख्वाब का तो जिक्र नहीं करेंगे। और वहां उसने खुदावन की प्रस्तिश की, खुदावन की वर्शिप की, और उसने कहा, और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा। और आप जानते हैं याकूब जब हरान में चला गया, अपने मामू लाबन के पास चला गया, तो खुदा ने उसको वहां पर क्या दी थी? बरकत दी थी। और बार बार उसकी कुछ साल तो उसने बेकार में काम किया, और बार बार उसकी वेजिस को भी उसका मामू क्या करता था? चेंज करता। लाबन उसके तनख्वाह को, उसके वेजिस को क्या कर देता था? चेंज कर देता था। लेकिन जो कुछ भी उसके लिए ठहराता, खुदा उसको क्या करता? बरकत देता। और वहां पर याकूब के 12 बेटे पैदा हुए, 11 पैदा हुए, एक बाद में पैदा हुआ बिन्यामीन, लेकिन खुदा ने उसको बरकत दी और वो दौलतमंद हो गया। और फिर जब वो वापस आता है तो वो एक बात कहता है, वो कहता है, खुदावंद मैं लाठी लेकर दरिया के पार गया था, यानी हरान में गया था, अपने मामू के घर गया था, लेकिन आज मेरे पास 2 गौल हैं। जब मैं गया था मेरे पास कुछ नहीं था, आई एम नथिंग, खाली हाथ था, एक लाठी मेरे हाथ में थी। और आज जब मैं वापस आ रहा हूं मेरे पास 2 गौल हैं। और गौल किसके हैं? जानवरों के, भेड़ बकरियों के गौल है। दौलत है उसके पास, बच्चे हैं उसके पास, बीवी है उसके पास, और वो खाली हाथ गया था। और जब वो खुदा के कलाम पर अमल करता रहा, खुदा ने उसको क्या दी? बढ़ाया। और खुदा ने उसको बरकत दी। खुदा ने उसको क्या दी? बरकत दी। आज बहुत से नौजवान हमारे चर्च में वो अपनी टाइमिंग देकर आते हैं, और मैं जानता हूं कि खुदा इन्हें बहुत बरकत देने वाला है, खुदा इन्हें बहुत बरकत देने वाला है। बड़े तो करते ही हैं, मैंने जवानों को भी इस बात में अब देखा है कि वो भी इस बात में, बीज को बोने में पीछे नहीं रही है। और मैं जानता हूं ये याकूब की मानद दौलतमंद हो जाएंगे, ये इब्राहिम की मानद दौलतमंद हो जाएंगे। खुदावंद इन्हें बरकत देगा। ये जशुआ जनरेशन होंगे, ये बढ़ेंगे, ये तरक्की करेंगे, जो खुदा के कवानीन को मानते हैं, जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, खुदा उन्हें बरकत देता है। हालेलुया, खुदा बरकत देता है। कहिए खुदा बरकत देता है। एक किसी से कहिए खुदा बरकत देता है। खुदा बरकत देता है। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ। देना, खुदा को देना। इतना लंबा मैसेज नहीं, 10 मिनट में खत्म करूंगा। 2 चीजें इसके तल्लुक से। गिविंग इज अ मैटर ऑफ फेथ। देना आपके ईमान का मामला है। गिविंग इज अ मैटर ऑफ फेथ। देना ईमान। किसी ने बड़ी खूबसूरत तारीफ की ईमान की। ईमान की तारीफ करें तो क्या तारीफ होती है जी? क्या तारीफ करते हैं ईमान जी? अनदेखी चीजों से। लेकिन किसी ने बहुत खूबसूरत तारीफ की ईमान की। तारीफ क्या की उसने? उसने कहा जो आपके जहन में है वो आपका ईमान नहीं है, जो आप करते हैं वो आपका ईमान है। जो हम करते हैं वो हमारा ईमान है, जो आपके जहन में है वो आपका नॉलेज है,
اللہ کے کلام کو پڑھا ہے، یہ نالج ہے. جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ ایمان میں بدلتا ہے. جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کا ایمان ہے، جو آپ کے ذہن میں ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ نالج ہے. لیکن جب عمل کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایمان. اور آئیے میرے ساتھ نکالیے، giving is a matter of faith. عبرانیوں 11 باب اس کی 4 آیت کلام مقدس میں سے. اور یہ آیت میرا خیال ہے اس کو ہمیں ہلانا چاہیے، اس حوالے کو ہمیں ہماری لائف میں کچھ اس کو شیک کرنا چاہیے. 4 آیت سے پڑھیے. یس، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، ایمان ہی سے حابیل نے کاہن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی، اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی، کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی، اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تو بھی اسی کے وسیلہ سے اب تک کلام کرتا ہے. آمین. آج بھی قائن اور حابل کی بات کی جاتی ہے، قائن اور حابل کی قربانی کی بات کی جاتی ہے. کہتا ہے ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی گزرا دی. قربانی کیا ہے؟ گیونگ، آفرنگ، دینا ہے. سو حابل جس کی قربانی کو خدا نے کیا کیا؟ قبول کیا. میں نے کہا giving is a matter of faith. یہ ایمان کا معاملہ ہے. Sort it. اسے ضرور حل کیجئے. ایمان ہی سے حابل نے قائن سے کیسی قربانی گزرانی؟ کیسی قربانی گزرانی؟ افضل قربانی. افضل کیا ہوتا؟ اعلیٰ قربانی. کیسے گزرانی اس نے؟ ایمان سے. وہ صرف اس لیے نہیں لے کر آیا کہ مجھے لے کر آنا ہے. یاد رکھیے، میرے ساتھ نکالیے ملاکی پہلا باب. ایمان ہی سے حابل نے افضل قربانی گزرانی. قربانی قائن بھی لے کے آیا، قربانی حابل بھی لے کے آیا. خدا نے حابل کی قربانی کو قبول کیا اور قائن کی قربانی کو اس نے کیا کر دیا؟ رد کر دیا. اس کی 12 آیت سے میں پڑھوں گا. لیکن تم سے اس بات میں اس کی توہین کرتے ہو. تم سے کہتا ہوں خدا کی میز پر کیا ہے؟ اس پر کہ ہدیے بے حقیقت ہے، اور تم نے کہا یہ کیسی زحمت ہے اور اس پر ناک چڑھائی. رب الفاظ فرماتا ہے پھر تم لوٹ کا مال، لنگڑے اور بیمار ذبیحے لائے اور اسی طرح کے ہدیے گزرانے، کیا میں ان کو تمہارے ہاتھ سے قبول کروں؟ خداوند فرماتا ہے لعنت اس دغاباز پر جس کے گلہ میں نر ہے، پر خدا کے لیے عیبدار جانور کو نظر مان کر گزرانتا ہے. کیونکہ میں شاہ عظیم ہوں اور قوموں میں میرا نام مہیب ہے. رب الافواج فرماتا ہے. رب الافواج. جب ہم کہتے ہیں یار یہ کیا زحمت ہے، یہ ہدیے، یہ گیونگ، یہ ٹائدنگ، تو خدا پھر اس طور سے اسرائیل کی سرزنش. ملاکی کے بعد 400 سال خدا بولا نہیں ان کے ساتھ. اسرائیل کے ساتھ 400 سال اس نے کلام نہیں کیا، بات نہیں کی. پھر یوحنا نے آ کے بات کی. ملاکی کے 400 ایئرز 400 سال خدا نے بات ہی نہیں کی. اس کے بعد اسرائیل کے ساتھ کوئی فریش کلام ان کو نہیں ملا، تازہ کلام ان کو نہیں ملا ہے. 400 سال خدا ان کے ساتھ نہیں ہوتا. 400 سال کے بعد یوحنا استباغی کے وسیلہ سے خدا نے کلام کرنا شروع کیا ان کے ساتھ. اور اسی اثنا میں فریسی اور دوسرے فرقے جو ہیں وہ گروہ ہوئے. پہلے خدا بات کرتا تھا، خدا کلام کرتا تھا، نبیوں کو اٹھاتا تھا، اسیریوں میں کلام کرتا تھا، مشکلوں میں کلام کرتا تھا. لیکن ملاکی کے بعد 400 سال جو کہ وہ ڈرائی پیریڈ، خدا نے ان کے ساتھ بات ہی نہیں کی. اور خدا کی ناراضگی کا دیکھیے وہ کس طور سے ان کے ساتھ بولتا ہے. حابل نے ایمان ہی
मेरे साथ बोले ईमान ही से। ईमान वो है जो हम करते हैं, ईमान वो नहीं है जो हमारे ज़हन में। इस किताब का सुनने वाला, पढ़ने वाला और उस पर अमल करने वाला, उस पर अमल करने वाला क्या है? मुबारक है। तो उसने, काइन ने जो है वो मिस कर गया। शायद वो मलाकी की तरह वो सोचता होगा, मलाकी में जिस तरह से खुदा कहता है, शायद वो इस तौर से अपनी ऑफरिंग्स खुदा को देता होगा। ये एक ज़हमत है, ये एक बार है, शायद वो इस तौर से समझता होगा। तो फिर खुदा ने काइन की कुर्बानी को कबूल न किया। फिर पता, काइन गुस्से में था कि खुदा ने मेरी कुर्बानी को कबूल नहीं किया, खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल कर लिया। और फिर आप जानते हैं कि काइन ने हाबिल को मार भी दिया। लेकिन इब्रानियों के इस खत में जब मुकद्दस पौलुस इसको लिखता है, ईमान के इस चैप्टर को लिखता है, और इसमें बाइबल्स के हीरोज का, उनके कामों का जिक्र है, तो सबसे पहली बात ही वो किसकी करता है? हाबिल और काइन की करता है। किसकी बात करता है? हाबिल और काइन की बात करता है। आप इसको पढ़िए तो आपको चौथी आयत में पहली बात ही वो करता है, हाबिल और काइन का लिखा है। हाबिल ने काइन से अफसल कुर्बानी, ईमान ही से उसने अफसल कुर्बानी गुजरानी, और उसी सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी है। ईमान के सबब से हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। हालेलुया। वो काम जो हम करते हैं, ईमान रखते हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक जब हम एक्ट करते हैं, तो खुदा हमें रास्तबाज गुजरानता है, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी। अगरचे वो मर गया तो भी उसी के वसीला से अब तक क्या करता है? कलाम करता है। आज खुदा इस कलीसिया से, काइन और हाबिल के जरिया से क्या कर रहा है? बात कर रहा है। खुदा अब तक क्या करता है? उसके वसीला से क्या करता है? कलाम करता है। इस एग्जाम्पल से कि हम कैसे अपनी कुर्बानियां खुदा को दे सकते हैं ईमान के साथ। ईमान के साथ खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है। फिर गिविंग, ये जी गिविंग जो है, इस एक्ट ऑफ फेथ, ये मोहब्बत का मामला है खुदा के साथ। दुनिया में आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसको कुछ भी लेने देते हैं। 2 दिन पहले बुखार हुआ सी जनाबाद फुल्ला का, 2 दिन पहले था, हर पासे बोली के लड़ो फ्राइडे। तो गिविंग इज अ मैटर ऑफ फेथ, अ मैटर ऑफ लव। ये क्या है? मोहब्बत का मामला है। और मसीह ने क्या कहा? क्या कहा? जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा, जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा। तो खुदा को देना, ये मोहब्बत करना। आप कितनी मोहब्बत करते हैं खुदा को? गिविंग, जो हमारी गिविंग है वो बताती है कि ये जो है कि हम खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं। और जब इस्राएल के लोग खुदा की सेहत को भूले तो खुदा ने सख्त कलाम किया। खुदा ने सख्त कलाम किया। और कलाम क्या किया? मलाकी 3 बाब में इस हवाले का जिक्र है। और खुदा मलाकी में बहुत बहुत सख्ती के साथ खुदा ने इस्राएल के लोगों से बात की है। जब हम खुदा के अहद को भूलते हैं, खुदा हमारे साथ सख्त हो जाता है। वो नरम है, प्यार करता है, रहम से भरा हुआ है, लेकिन जब हम उसके कलाम पर नहीं चलते फिर खुदा सख्ती भी बरतता है, सख्ती भी बरतता है। इसकी तीसरा बाब, इसकी 6 से 12 आयत तक यूशिया भाई हमारे लिए पढ़ेंगे, फिर हम इसको खत्म करेंगे 2 मिनट। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं खुदावन ला तब्दील हूँ, इसीलिए उसे बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए, इसीलिए ए बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए। तुम अपने बाप दादा के अयाम से, मेरे आइन से मनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा। मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा। जी, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है,
لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دے یکی اور ہدیہ میں پس تم سخت ملعون ہوئے، کیونکہ تم نے بلکہ تمہاری قوم نے مجھے ٹھگا۔ پوری دے یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ آمین۔ آمین۔ اور پھر لکھا ہے میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا۔ سراخ بند ہو جائیں گے۔ سراخ کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے۔ میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا، وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد اور تمہارے داستانوں کا پھل کچا نہ چڑھے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گے کیونکہ تم دلکش مملکت ہوگے۔ اور رب الافواج فرماتا ہے ملاکی کا جو ٹائم تھا یہ سیریوں کے بعد، اور اسرائیل کٹے پٹے اور برے حال میں تھے، حالات اچھے نہیں تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی کیونکہ تم دلکش مملکت ہو گئے۔ جب ہم خدا کے آئین کو مانتے ہیں خدا ہمیں دلکش بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا گھروں کو دلکش بنا دے، زندگیوں کو دلکش بنا دے، گلیوں کو دلکش بنا دے۔ خدا کی حمد ہوتی رہے گی، خدا کی ستائش ہوتی رہے گی، اور خدا کہتا ہے اسی سے میرا کیا کرو؟ امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہ ہو۔ میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا۔ آپ کا پیسہ کبھی، آپ کا حاصل کبھی ضائع نہیں۔ جب خدا کہتا ہے تو پھر خدا کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کام کرتا ہے، کلام کام کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا ان کی تعریف۔ خدا مند آپ کو برکت بخشے۔ اور لکھا ہے پوری دے کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ خدا کا امتحان کر سکتے ہیں۔ خدا پرووائڈر ہے۔ میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے خدا سے بڑا کوئی پرووائڈر نہیں۔ اور جہاں وہ نہیں بوتا وہاں سے کاٹتا ہے، جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے وہ جمع کرتا ہے۔ میں بلیو کرتا ہوں اس بات پر، میں خدا کی خدمت کرتا ہوں، خدا نے مجھے دینا ہی دینا، پرووائڈ کرنا ہے۔ اس چرچ سے نہیں کرے گا کہیں اور سے کرے گا، اس نے مجھے دینا ہی دینا، وہ میری ضرورتوں کو جانتا ہے، اور انسپیکٹڈلی خدا پرووائڈ کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ انسپیکٹڈلی۔ ابھی ہم نے شادی پہ جانا تھا، ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، نیور ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ پچھلے منتھ کی بات ہے، 28 تاریخ کو $500 کا پیغام فلیش ہوا، $500 کا ایک میسج فلیش ہوا، کہتے پادری صاحب لے لو جا کے۔ میں نے نہیں کسی سے کہا، میں نے نہیں کسی سے کہا، میں نے نہیں کسی سے کہا، لیکن میرا خدا مہیا کرنے والا خدا، He knows our needs، وہ ہماری ضرورتوں سے واقف ہے، وہ کبھی بھی نہیں رکھے گا، وہ کبھی بھی نہیں رکھے گا۔ God bless you۔ خدا مند آپ کو برکت۔ آئیے اپنے